Ha? Hindi nga. Uy, kailangan mo i-dry yan. Mafo-frozen yan. I mean, tabort. Tumusti tabort din, tiya. Oh, ang ganda. Yan. Sa tagal-tagal ng panahon. My hands are getting really cold. Really cold. My hands are getting Ang ganda tingnan, ano? White na white. Liwanag. Ang liwanag. Ang liwanag. Ewan ko. Sabi ko sa'yo, bigay mo kay Papa. Saan tayo? Enso, kawawa naman yan. Ah, ang lamig. Lamig sa pisngi. Mapinito sa kahimo, dapat nga nag-ano ako. Nagnano ini? Anong niyan la? Kauli ko lang nga ni kanina na aga. Kay barabisan ng boses la. Pakay nito. Snowman. What's ka ha? Yan ang 10? 10 yan? Yan ang 10 meters? Enzo? Oy! Rolling to snow. Nya bahab din yel. Huli dan hara kontrolan inan dollars na. Hold. Na, hindi na dari blata miya. Okay na. Tak. Det är speciellt att göra det där. Si Mia kasi binidyohan ko eh. Hahaha. Himatay. Per korti sini. Kasi ang ganda. Wow, picture. Oh, wow. Ang ganda-ganda. Ang ganda. Sen tar det liksom så här. Ang ganda-ganda din eh. Hindi ka nilalamig na? Hindi mo lamig sa kamay? Jag vet inte varför. Varför? Nej, jag vet inte varför. Jag vet inte varför. Bakit? Jag vet inte varför det inte kallas. Varför inte? Jag vet inte varför. Ayan, yung dalaga namin mula nung, ano ba yun anak? Pinaka-sembreak nila. Ngayon lang nakalabas ng bahay. Oh my God! Ang lamig! Kare. Oh, doon siya nahihirapan. So, malalim. Ada salah kau. Ada salah. Ada pasal. Can you stop? Grabe ang energy ni Enzo talaga. Oh, himatay na.
Kom, Gubin! Kom, Gubis! Oy, oy, oy! Vad duktig du är! Ah? Tapos Udto na. ako kudo. Udto. Oy, oy, oy! Kuya ipakano mo, pakaya mo na ito. Kaya ano sito, heartbeat sito, kusugo na. An? Ang heartbeat sito. Alam mo na ho. Ipondo to mo ng video. Shit, kapinik na sa kamot. Pina, nakaspray. Liwan ang glass Oh mo. my God. Yet, tisnab. Oh my God. Ito ba ko na yung video ko ba? Pakito. So may halaro at dito, halaro at dito. Pakay dito. Hala lang, mado to. Sabo ba ako? Aliyo ano? Ang bilis malubat ng cellphone ko. Na 15%. Spring, gawin! Naghuhupa-hupa na eh. Naka-video pa yan, kuya? Sa'yo mo na rin sinibali ba yung naipod? Hindi siya nakikita. Naipod mo lang. Kanina, Kanina. Saan? Nakikita. Yung naimod lang kung palikod ako. Hupa-hupa na oh. Pagal na. Matay na ito. Malis mayo yan. Never go. kami siya. I-video yan, kuya. Habang nasa taas. Okay. Para maganda tingnan. May bato Ay. dida, may mga bato dida. Kahon ako mala nga madapa. Kuya, kastas na po, may. Hara, kastas na. I'll give you permission. Not my face. Dali. Ne, wag kasi maiha pa kita didi sa buha. Uy, pakita. Lakaw na. May nag-agi didi na sarakyan. Ayan, nagalit na tuloy yan si Enzo. Ang ganda, parang nasa ano. Yeah, field. Ang ganda din kuya magpa-lupad ng drone. Yun lang. Ang ganda oh, parang nasa ano tayo. Fantasy na movie nasa. Wow, ang ganda. Aha. Gibuhian mo na si Gubin? Parang wala mong tao. Ganda oh. Shit. No, kuya? Na parang ano ba yun? Winter. Wonderland. Winter. Wonderland. Oh, ano na Gubin? Ang ganda mo kuya oh. Ano mo yung mga ano? Puno. Ay, pakalaksi kayo. Tingali marunong. Uy, ganda din yung pagpapicture oh. Bayaw! Dili ko mapipicture ni screen picture na lang niyan. Gamitan ano, gamitan stick. Tahalaro. Oh. Anvin the stick. Bota. Ay, may tao dito, may tao. Ang barbato ni Zo. Redo? Go. Harayon man na. Hurry. Nay. 3 for it. Naka-portrait. At ito na. Baka na, sige lang kahoy po siya sa beach na. Mia. Ito na, baka na. Natutaron tuloy. Okay, go. Push it. Push it gawin. Here, so. Yeah. Kaya guro riyan Business is no eh, oh. Hello? Kung hindi mo nakagpot, ano man. Sa dili man ako nagpupul kay ni nala ako. Is no is life. So, tungod man nala. Sa dili siya nakakapul kay son nala niya. Tasamaan ito mo. Oh, no. Edi roulette gawin. Oy, oy, oy. This is my way there. This Yes. is my way there. I love way there. Iba siya. Sipa ala. Diba na? Oh.
Enzo, hi. Ang mata. Aduh. Hi. Uy, ha, kumain. Paano mo, yung papaano siya? Ha? Ni, nagagawa Go, siya. Benhit. Enzo. Ayaw. Ano na ano siya? Uy, anong kinakain mo? Sige, ganahanap ko. May pili siya. Tudahi man lang ito na ihalap. Ano niya? Okay, come. Sunod ka daliwa. Go, Ben. Hi. Come. Come. Very slow. Let it slow. Yung para sa... Enzo. Di ka mas lumaka. Enzo. 100. Go, Ben. Go. Ada siya sa akin. Kuya man. Enzo, come! Ito, dali na kayo ma... Maili ito. Hit! How come no one wants to do that? Enzo. Okay, Mia, dito. Enzo, hey. Enzo, come, Enzo. Enzo, come. Sige, kuya, kay ginalanat kay. Enzo. Kapakalma, sini. Oh, game. Pwede tanggalan ng kakit. Nay. Sala. Ah, Papason. nay, dali na. Enzo. Hambita, kumit. Hit. Yep. Adto na. Naglikad-likad. Hulog iton. Hulog man. Anda. Akala ka lang niya. Nagkukuha mo. Kaislay na. Mia, vi har choo-choo-train. Mia, vi kör choo-choo-train. Ska jag vara fram eller du fram? Du. Aj, det kom. Men då, du måste springa. Fight, då kom in. Ni, jag tror si... Aj, let's go. Jag vet att du kommer släppa mig. Ala. Go! Enzo! Tita, Enzo. Enzo! Hit. Enzo. Hit. Hey. Atulik. Ay. Imra ko kay ma-surfboard eh. Super slippery na sapatos ko. Too slippery. Enzo! Enzo! Vänta, jag måste off va? No, if I'm going down, I'm not going down alone. Vad slutar jag med den? Men då, Men jag... vi kör race till slutet. Nej. Men testa spring. Vet du vad jag har en idé? Vi åker samtidigt, eller hur? Men jag ska springa. Du säger jag håller inte med dig. Nej, jag kommer flyga av den här saken. Nej, jag kommer springa bredvid dig. Men jag kommer flyga av. Var beredd. Hit. Nej, jag springer bara. Kom. Kolla, kom åka så här bredvid dig, eller hur? Kom. Nej, jag kommer springa. Jaha, fan, video is Mia. Vad är Mia? Vad springa? Spring mo na. Han Mia, good for pinag-atak ko.
Kom, ska vi åka tillsammans gubben? Kom. Alltså kom. Okej, att du ser film. Kom gubben. Gubben pa dayaw. Ni, nagagard. Ha? Nagagard. Aha. Kaya na obrido eh. Ni, ilan yun na adik kita. Oh, Hit! Ay, Zoya ba pagdalaga? Fi all kay tiyog today. Oh. Lamig ito sa sulog. Oh my days! Yeah, for sure. Do long boat from me, so wait till I'm not over. I'll this up on your legs. Oh, we do not. Starving. Yeah. Hit! Ito? Kumit! Ayan o. Ito. Slippery. Positive. Ito. har inte dina skor såna taggar? Nej. Exakt. Game. Lima, niya rin. Sorry, here's for us new. Är det fram eller? Det går, vänta. Ay, jag hade den bollen. Okej. Maalam ako mag-snowboard, Rebecca. Huy! Huy! Hila mig! Huy! Ay! Nej, nej. Vad gör det? What you doing, boy? Go Mia, go. Vänta, Enzo. Hadi, hadi, jag håller. Alltså, han går ändå framför. Kom Iso, kom. Oh, go. Adam bola. I see it. Go. See your ball. Nej, det är doon. Titta. Ay mo ako na wala anti para ko na imod kan bola. Niya na wala anti para dili niya na imod. Jag gick inte sen där hållet. Kör du med. Kör. Alltså, you give me a concussion in the head, man. Men jag kommer jobba kvinnor. Varför? För det blir lättare. Lättare på något. We shall see. Move out my way! Jag jobbar med magen. Vänta. Oh my god, min skor. Jaha, det är skor. Ja. Jag är inte längre. Kaya kolla, mini Mickey's border. Kung di dapat kan Mia. Doya kan. Go back. Enzo. Enzo. Vad är det så? Oj, oj. Ay, ay, ay. Oj, oj, oj. Oj. What? Lemon mo. Nej. Det var din skor som jag tog. Gahoy ako yung sinsu. You gonna spin? Parang kalapos. Okay. Men jag kan inte gå. What you doing? Dali natin ka nag-imod. Kuya, Mia, vi måste göra en jag och se. Vad blir det? Samtidigt. mahirito dito. Vad är det Ledo? Samtidigt Mia, Ledo. Vi måste åka snabbt. Dili, ala. Enzo, Enzo. Mia, vad blir det? Pakay. Vänta, paggamot niya. Ledo, Mia, vad blir det? Gör. Enzo! Enzo! Enzo, Enzo. Dali, Nu, dali. nu, nu! Di ba ka ba? Vi måste åka samtidigt.
För du kommer inte ha lika snabb speed som mig. Vänta, det går lite här så. Enzo! 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 Ja, han bryr sig inte. Han! Vad ska han? Hej då Enzo, hej då! Enzo! Oh, ada di. Åh! Ada. Åh! Han är där! Enzo! No way. Erik. Men vad mer för saker finns det? Honestly. Erase det Enzo, vänta. Säg till när du ska kasta, jag ska erase honom. Ja. Han är snabbare. Okay. So, iputa ko yan si Papa. Okay. Enzo! Han var ändå snabbare. Hawakan, ikaw anak ko yung mag-video. Gusto mo? Okay. Ano na? Parang kung sa timbang si Viti pag angkas siya eh. Kaputi. Nabati mo sugad ni Mia? Obvious karam na. Kaputi. Goben, will do okay yan. Ay, babuhay kasi na iba. Okay, kuya, sleep. Man, nabati mo sugad ni Mia? Hold order tet mitiyatil kuya. Videohan ko. Avaduktig, Enzo. Tita. Oh. Ava duktig gubben. Han hjälper. Åh, vad gullig du är. Åh, cute. All the way. Yeah. Ayan, oh. Och kopis ang camera mo. Holy shit. Oh, oh di ba? Ang galing. Kabait. Pasiktig. Abot sila doon. Jag måste köra här. Jag kan inte bromsa. Mia, på hagen. Det är upp på hagen. Ang bilis ni Enzo. Kom hjälp mig. Kom igen. Kolla. Yeah. Gustong-gusto niya din tumulong eh. Ha? Gustong-gusto niya tumulong. Ja. Avaduktig. Oh. Kom igen. Ang galing ni Enzo oh. Ang cute. Kom igen. Jag kan soffa. Jag kommer
Bilis ni Enzo. Kahit niya magdalagan, ano? Heli lagobes. Come, Gubin. May nagputok. Enzo, ko. Huli na na. Kasi may box ko na huli. I need full mobility. Min man sir, inte. Mama! Huli, Enzo! Aerodynamics. 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 Holy shit! Dad, yun ito kuya kalimon. Wow, tingnan niyo si Papa Kuya, oh. Asipon mo. Oh. Wala. Alubot, alubot. Tinamaan? Wow! Wow! Gustong gusto naman, oh. Naks naman. Enzo, Tita Yel. Oh, gustong gusto naman ni Gu. Hala. Sure, Enzo. Sus, no, walang kaano-ano, oh. Walang katakot-takot si Gubin. Nahirapan na yung dalawa. Oh! Right, left, left. Enzo, good boy. Oh! Kaya nga, hindi mo man lang maano, hindi mo makikita ano, hindi mo maiimod na nahadok. Exact, nag-aktat na lang siya. Enzo. Ano na lang siya, lukso-lukso. Hupa-hupa na lang. Hanvintar. Habon niya sa ikaw, red niya sa iya. Kada
Oh! Kom igen, Li. Det är så man gör. Han gjorde skit sådär! Nej, jag läste Mia. Mia, du kan se på video. Med rumpan bara så här. Han försökte fejla oss men jag klarade det. Så I saved it! Jag savade det. Vad emot mo dito niya sa Yeah, yeah. Titingnan natin mamaya pagdating sa bahay. Du såg, han gick ditåt. Oh? Att försöka... Du håller ju med och gick ditåt! Mia, jag ska göra med rumpan så här. Halva på, halva inte. Ja. Nej men du borde gå tillbaka. Jag var väldigt sådär. Jag ska göra det väldigt språket bra. Om jag går tillbaka så kommer jag putta dig dit istället. Ja men okej. Okej, då blir det så nästa gång. Ja men jag savade. Jag savade brorsan. Jag savade. Vi säger bara. Du savade. Okej, vi kör igen. Nu, låt mig köra. Okej, kom. Kom då. Nej, Mia, jag höll innan när du var där. Mia, jag får hålla i bromsen. Ni också kuya. Mia, vi kommer att nå. Håll i gubben. Håll gubben. Ano nangyari sa iyo? Mama, try God. Ito sa nalapa pa na. Priority. Yes, Nala. Mata pa. Ready? Ah, panalo si Enzo at Papa. Panalo si Papa at Enzo. Yes, gana kami din so. How you didn't know him? Kuya. May is? Eller jo, det kom till andra. Får jag landa på den här Video na po yun sila. Mia, mama first, akta. Okay la. Ayaw ka sa ako. Gulit yung hogger. Di ka sa ako. Breaks mo ito na nila. Buhay gadla.
Buhila, ito na brakes ada sa imo sa kamot. Ito na green. Gola. Come on, ma. Kaya mo ito. Kaya mo gad kumyan. Amin kay didigad. Aha. Sa luyo gad, come on. Kaya mo ini. Yeah. Yes man, nakuha mo. Ya, kamu na dua. Mia huli Enzo, kom. Kom Mia huli Enzo. Mia huli Enzo, mamo papas ko kati samans. Kom. Ha? Mogod ka man na duwa sa dako na pulka. Si Mia kapot ka Nenzo. Mata tayo pa. Ay, pwede na ako Kuya zoom. Ano kaya may number? Nay mas mo pa kung dalagan na la. Ano ba? Ito isulod mo na ito. Di, hain. Napin na. Dili mo aram hano, ano 1 2 3 dida. Yung mayas ko Ano spring yung na. mga ano? Bata ha. So I think I'm ready. Ogi ang ito bala. Mabi ko na kung na ito understand. Siya ba? Kaya nga. May ikin niya sa itil. Slap! Slap! Huwag ka na ka mo. Nakasabit sa ano na Enzo? Nakasabit yun sa... Yun ano? Enzo, kom! Biskaw ka, kan papa, oh. Okay, halad. Go na, hako mo. Kapot mo? Ha? Kakaputan mo din siya? Hindi ka po ko nagit. May tawo kaya sa likod? Enzo. Kula da links to pistolet. Wala man tawo. 1, 2, 3. Ala! Uy! Ala! Sige, kaya kasutilang gan. Yes! Enzo! Naka-video? Yeah. So, pabiridan nyo na. Nano! Grabe ba yan? Drift ko liwat? Yeah. Yeah, ito ka nasa bigla ka. Bago kita tinapay ngayon, no? Patatis mo, Smithy, Aveldo, ha? Okay. Woo! Okay, dito siya po. Ito na. Uwi, ana. Uwi, ana. O, di na kita agi? Diyan tayo? Oo daw. Oo, kapul ka. O, kapaka to. Okay. Yeah. What do you think about the rescue? Nice.
Nagkanda ano na gada to sa snow. Paano natanggal? Hey, Goben! Ayun na lang. Tingnan mo. Tingnan mo mukha mo. Nag-ice. Enzo. Okay. Aha. Careful ka mo ha. Trip na naman singa dua. Okay ka lang? Di nga maagi. Di na siya no? Ah, nag-slide sila dila? Pwede siya nag-slide. Dilaro kaya kita ka. Bakiliro na hilo. Laro mo. Ano sila? Nay, tabok. Nakay 40 cm na ito. Ha? Nakay 40 cm. Ginay, hindi lang 40 ito. Oh, maka di man otso. Ha? Saan? Aha, yan ba yung art mo? Ah, dito pala kayo nag-ano nun? Akala ko doon sa taas. Oh my God! Ang taas! Di film kami direct. Oy, ano kayo ha? Tingnan mo papa, baka may bike ha? Yung yawi ko flash dong sa boy hindi ko Oh my liga. Hindi ako bangsa. Oh, sa sloki. Isa-isa. Akong may hirapan ito bumaba. Oh my God! Nasumo. Miyo ako mo ko. Mo ato, yo mo sudah $4 na nag-backflip gud ako. Di na si Ton? Yo didi tas dito. Ah, Dito tapos- sa kabisis, didi dua kabisis. Tapos Bakal gusto lang. ko. Oh! Kung gali kay nagwaling to kakutfo kung palikod. Ba, ayan kasi yata ng mga ano, oh, mga ano ba yan? Kena. Tawa-tawa mo. Maprosiktig ko ya. So. Wow! Hola! So, paano ako bababa? Paano ako malusad, sine? Atalain ang dalagan. Oh my gulay. Oh my God. Oy, oy, oy. Uy, ang gamal siya rin ka dyan. Ang hirap bumaba ah. Maray ta kami otro. Okay. Last 9 eh. Ito, uy. Ang lalim. Ko di mag-ingbaw. Taas oh, ang taas oh. Aroy. Ah, masuol na ang tuhod ko ah. Nagsuol ang tuhod ko. Ayun ang taas. Asok kasi to. Wala si kuya magpugsa. Lunampas ang gihapon. Kareg-regla na gabaralin toksira eh. Si Mia gud kay.
Ang 61st. Ba't kasi di nato gindaran stick mabugtaw. Ito nga, tula sa halin. Mas mo pa kung stick kay sugala ba ya? Tula sa halin. Mga tamo. Okay, clear. Bamaak na din ka lumang padamanan. Pati mo! Bad. Ni Mia mag... Abo ni Mia mag-bromsa! Oho. shit. Sige na, kay clear. Waray pa mga tao. Inita kita. Full bigin. Kuya, Mia. Okay. Go. Holy shit. Ah, nagbo-boom sa Masilia. Men, do broom, sir, bitiya. Ah, nagto speed. Hindi ka dapat nag-broom sa para diri-diritso la ano. Jag får köra rädd. Aha. Ah, okay. Ah, Akta anak. lupa dito. Det där var överdrivet. Man såg att det var fake. Yeah. Det är fake. Man såg att det var fake. Ja men fortfarande, kan jag måla in i bomb? Ska jag fortsätta fram eller? Det är fejkade. Ja men fortfarande, kolla här. Ja men det är fejkade. Okej, låt mig tänka. Jag har det riktiga. Jag har det riktiga bakre. Och jag har det riktiga. Kuya, an ulo mo damunan an isno. Yo, yes, akin na, wag mo ano yan, si mama na. Kasi mas magdada... An emojil. Nag-frozen na. Ah, kapinit. Tabort mo na lang yan. Nick, ah, du di sa Kaya nga, bitri nga tabort mo. Kaya di rin man mapinitidisag ano. Ah, kapay sini, pulkan. Ah. Ah, di ko, mitiya. Oh, may... Här var bättre. Oo, kaya ano may ano. Nej. Jag vet inte sinidid eh. Vad vi åka? Vill man? Jag är först då. För att det finns inget trail så det kommer vara sakta. Eller sätter? Ja. Men du kommer ändå fixa till medan du åker upp. Så det är lugnt. Alltså. Kom, vi fixar Nej, det. Saan kayo dadaan dyan? nej men inte medan man... Kuya, jag är inte där då. Men... Ah, alla de... Didi, isa si Enzo. Alaro. Ah, sunod lang ako snow. Bakit kasi hindi naka... Abot sa tuhod kasi naglalakaw luhod. Oh, halaro mong good man. Trip good man siya duwa nga. Tagal yung makakita. Kuri, ando makasakat. Dito mahirap ang puka kay halaro mo na ano. Yeah. Kaya nga ba ni Mitias yang una. Kaya nga mag-enjoy masan iralove. Ano na? Very forced. Very forced. Ay, ito na mali oh. Wow. Mahina yung good man.
Kijk. Osh. Kubaay itong din yan. Kom. O sintabot din school. Shit! Vad kan inte gå? Kalaro mo itong dida eh. Kasi kali. Kasta en så här. Kali itong dida. Come on, Mia. Ay, 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 ay. Ah, lalo ini. Yan yung sabi ni Mitia. Kasi kali yan dyan. Oh shit. Dubit, ang may batin itong dida. Oh. Hag, yun nakita direct kuloso na ako. Oh, Rido. Oh. Nee, nee, sit, basit. Rido, Rido. Oh, wow. Nawakay. Vänta. Splitta den, ta bort det, det är satisfying. Vad ska du göra nu? Det är alltså också där på skolan om du vill. Hindi kuya, kay picture lang kuman ikaw. Ay, grabe ang snow. At panay pa rin ang snow. Hirap maglakad. Ay, ay. Namaras na. So may oras 59. Grabe, hirap maglakad pag ganito kakapalang snow. Oras na. Leading Obanan. Late. Ay, butike. 1 minute. Sakyan ko na lang to. Dito din ako sasakay. Ito din naman ang babalik. Ay. Dito ako sa Gosaga. Grabe oh.